السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، أعزائي الطلبة والتلاميذ، غادي نعطيكم تصحيح التمرين المقترح، التمرين الثاني حول لي نومبر كومبلكس et les transformations planes، يعني حول الأعداد العقدية والتحويلات في المستوى. On considère dans le plan les points A, B, C d'affixe les complexes ZA égale à moins 1 plus 3i, ZB égale à moins 2i, ZC est égal à 2 plus i. Première question, montrer que le triangle ABC est rectangle et isocèle en C. Deuxième question, soit les rotations R1 de centre B et d'angle pi sur 3 et la rotation R2 d'angle A de centre A et d'angle moins 2pi sur 3, et soit M1 l'image de M par la rotation R1 et M2 l'image de M par la rotation R2, avec M a pour affixe Z et M1 a pour affixe Z1 et M2 a pour affixe Z2. Petit a, question petit a, vérifier que Z1, c'est-à-dire Z1, c'est l'image de M par la rotation R1, est égal à 1 plus I racine carrée de 3 sur 2 fois Z moins racine carrée de 3 moins I. Et écrire Z2 en fonction aussi de Z, comme ceci. Petit b, déduire que le point I, milieu du segment M1, M2, est un point fixe, quel que soit M, dans le plan. نعتبر في المستوى النقط A و B و C ذات الألحاق على التوالي. لاحق A هو ناقص 1 زائد 3i، لاحق النقطة B هو موان ناقص 2i، ولاحق النقطة C هو 2 زائد i. بين أن المثلث ABC قائم الزاوية ومتساوي الساقين في C. ثانيا، ليكون الدورانين R1 ذات المركز B والزاوية ب على 3 و R2 ذات المركز A والزاوية ناقص 2 ب على 3 و M1 كتساوي صورة M ب R1 و M2 كتساوي صورة M ب R2، حيث أن M a pour affixe Z، M1 a pour affixe Z1 و M2 لاحقه هو العدد العقدي Z2. ألف، تأكد أن أو تحقق أن Z1 كيساوي 1 زائد إي جذر 3 على 2 في Z ناقص جذر 3 ناقص إي، ثم اكتب Z2 بدلالة Z. باء، استنتج أن النقطة إي منتصف القطعة M1 M2 ثابتة كيفما تتغير M على المستوى. إذا غادي نمر معكم مباشرة إلى التصحيح. إذا التصحيح هو يعني راح شفنا سابقا عدة تمارين كتتعلق بطبيعة مثلث باستعمال الأعداد العقدية. إذا هنا بغينا نبينوا أن هذا لو تريونغل ABC قائم الزاوية في السي ومتساوي الساقين في السي. إذا خصنا نبينوا أن لا نورم دي فيكتور سي أ، يعني منظم المتجه سي أ مقسوم على منظم المتجه سي بي كيساوي 1، والمتجه سي أ و سي بي عموديتان أورتوغونال. إذا لهذا غادي نحسبوا زد أ موان زد سي، ها هي زد أ موان زد سي على زد بي موان زد سي، لو كومبلكس زد أ موان لو كومبلكس زد سي سور زد بي موان زد سي. غادي نعوض زد أ و زد سي بالقيمة ديالهم، زد بي و زد سي بالقيمة ديالهم، وهو معوضتهم حسب النص. كنحسب إلى آخره، كنبسط عملية الحساب والتبسيط، كنضرب في المرافق إلى آخره، كنوجد ناقص 13 إي على 13 نختزل ب 13 كتعطيني ناقص إي. إذا هاد لو كومبلكس هذا، هاد العدد العقدي هذا عطانا ناقص إي.
يعني متساويين. إذا بما أنهما متساويان إذا المنظم ديالهم متساويان و لي زارغومون ديالهم سون كونغرو موديلو دو بي. إذا هو هادشي اللي غنستنتج هنا. إذا منظم زد أ ناقص زد سي على زد بي ناقص زد سي كيساوي منظم ناقص إي، ومنظم ناقص إي راه كيساوي واحد، يعني ساهلة الحساب ديالها أو خاصها تكون معروفة. l'argument de z a moins zc sur zb moins zc كيساوي القيمة المطلقة لقياس الزاوية سي بي محصورة بين المتجهتين سي بي و سي A est congru à argument de moins I. L'argument de moins I راه هو moins pi sur 2 modulo 2pi. إذا اش بينت دابا؟ بينت أن سي A la norme du vecteur CA sur la norme du vecteur CB égale à 1. بينت هذه. وكذلك بينت أن الفيكتور أن الزاوية المحصورة بين الفيكتور CB و CA est égale en valeur en mesure algébrique est égal à moins pi sur 2. إلا بغينا ناخدو l'angle géométrique donc غنديرو la valeur absolue هنا هي pi sur 2. donc l'angle CACB est égal à pi sur 2. وهذا يعني أن CA كتساوي CB و CA عمودي على CB، وهذا معناه أن المثلث ABC قائم الزاوية ومتساوي الساقين في الرأس C. donc ainsi le triangle ABC est rectangle en C. غنشوف السؤال الثاني ألف. قلنا أن لا روتاسيون R1 الدوران R1 لونغل ديالو هو بي على 3 والمركز ديالو هو بي. إذا هنا كنعرفوا أن الصيغة غتكون هي R1 لزد كتساوي Z1 كتساوي واحد الكومبلكس. هاد الكومبلكس هذا راه هو ليكريتور الجبريك او تريغونوميتريك ديال هاد ou bien est égal à cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3 fois z plus un certain bêta. هاد bêta c'est un nombre complexe. إذا هنا cos pi sur 3 plus i sinus pi sur 3 sous forme algébrique est égal à 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2i fois z plus bêta. كيبقى لينا نحسبوا هاد bêta. هاد bêta كيفاش غادي نحسبها؟ comment je vais calculer bêta? en utilisant le fait que b est le centre, c'est-à-dire le point B est invariant. Donc le point B est invariant par la rotation R1. Donc ZB est égal à ce complexe fois ZB plus bêta. غادي نعوض. donc بيتا est égal هادشي غيدوز للطرف الأول هنا اليسار غتولي ZB هي عوضتها moins ce complexe fois ZB عوض Z. Des calculs très simples غيعطيونا bêta. Le complexe bêta est égal à moins i moins racine carrée de 3. Donc finalement, R1 de Z est égal à Z1 est égal 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2 fois Z moins i moins racine carrée de 3 écrite sous la forme demandée. Donc ce qu'il fallait démontrer. غنمشيو بنفس الطريقة semblablement. Moins 2 pi sur 3 étant l'angle de la rotation numéro 2. Donc R2 de Z égale Z2 est égal à cosinus moins 2 pi sur 3 plus I sinus de moins 2 pi sur 3. Voici le cercle trigonométrique. Le sens négatif. Voici moins pi sur 3 et voici moins 2 pi sur 3. Donc le cosinus, l'axe des cosinus, c'est moins 1 demi. Et l'axe des sinus, il est en bas. Donc c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Ce qui donne moins 1 demi. Z2 est égal à moins 1 demi moins racine carrée de 3 sur 2 i fois z plus un certain bêta prime. Avec bêta prime un nombre complexe. Donc la recherche de bêta prime va être calculée par le fait que A est invariant. Le point A est invariant, c'est-à-dire le centre. Donc je passe à la deuxième page.
calcul de bêta prime, c'est la même méthode que pour B. A étant le centre de la rotation R2, donc A est invariant par R2, soit donc R2 de ZA égale ZA. Je remplace ici, bêta prime est égal à ceci moins ZA. Donc bêta prime est égal, ZA je le remplace, moins, et il y a un moins aussi en facteur ici, donc ça devient plus. En passant dans l'autre nombre, donc ça devient 1 demi plus racine carrée de 3 fois I fois ZA. ZA c'est moins 1 plus 3I. Des calculs très simples ici, mais un petit peu long. Ça donne bêta prime égale à ceci, partie réelle, partie imagine. Donc finalement, R2 de Z est égal à Z2 est égal, et remarquez bien que ce complexe, c'est l'opposé du complexe l'ishfna R1 de Z. Je vais vous le faire voir, il est là, et l'autre ici sont opposés. Donc, on a safra. C'est une remarque. Petit b, I étant le milieu du segment M1, M2, donc d'après le cours, l'affixe de S c'est l'affixe de M1 plus l'affixe de M2, le tout divisé par 2. L'affixe de M1 c'est Z1 plus l'affixe de M2 c'est Z2. Je remplace Z1 هي par sa valeur هي ملي غنجمعها مع Z2 هادو غيمشيو لأنهم sont affectés d'un signe moins, c'est-à-dire sont opposés. Donc, اش غيبقى عندي؟ غيبقى عندي غير هاد لو كومبلكس زائد لو كومبلكس الاخر الاول هذا ce complexe plus ce complexe sur 2. Je fais les calculs, je simplifie. Donc ZI, l'affixe du point I, est égal à ceci. Et remarquez bien que l'affixe de I ne dépend ni de Z1 ni de Z2, qui sont les affixes respectifs de M par les rotations R1 et R2. Donc I est un point fixe, quel que soit M, appartenant au plan. Le point I a pour coordonnées, a pour abscisse, moins 5 racine carrée de 3 moins 3 sur 4, et pour ordonnée 7 moins racine carrée de 3 sur 4. Voici la fin de l'exercice. إذن ألقاكم في تمرين آخر في فرصة أخرى بحول الله، لكن لا تبخلوا بالمشاركة في القناة، تفعيل جرس التنبيه كي يصلكم دائما الجديد والمفيد، وبارطاجيوا هذه القناة المتواضعة مع أصدقائكم وزملائكم. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله. إلا بغيتي تستافد أكثر يمكن لك توقف الفيديو n'importe quel moment، وقف واستافد من هذا الشرح ومن هذا التعليق. إذن إلى اللقاء مرة أخرى.